My name is Tim Kars with the Boston College Center for Human Rights and International Justice here at BC. Welcome to our event, The Price of Truth, Honduran Human Rights Since the Coup. This event is being sponsored by our center, along with the BC Volunteer and Service Learning Center and the Klaus Center for the Study of Constitutional Democracy here at Boston College as well. Just in brief, just to mention a few events that we have coming up, the Center for Human Rights and International Justice, in case you're interested, that are coming up at this noontime slot in the next few weeks. We will be having on October 24th, the former president of Ireland, Mary McAleese, and Boston College professor Paul Poteet, speaking about gender equality and sexual identity equality. Journey's just begun and a long way to go. So that's October 24th at noon in McElroy Commons. Wednesday on the 30th at noon, an event on Bolivia's processes of social change with Bolivian activist Felice Marucci. And that will be in Devlin 026. And the day after that, on Halloween, Thursday, October 31st at noon in the Newton Room of Corcoran Commons, an event, the Guatemalan Genocide Trial, A Sign of Hope in a Fog of Neocon Discourse with Guatemalan activist Claudia Samayoa. So if the noontime slot works for you well, or you're interested in human rights in Latin America, or you like the complimentary lunches, hopefully we'll see you again in the near future. So this tour is being organized by Witness for Peace New England. And I'm going to hand it over right now to Susan Latondra from Witness for Peace to talk a little bit about themselves and to introduce Padre Melo. Thank you. Thanks, Tim. Hi, everybody. Just briefly, Witness for Peace has been in the business of solidarity for 30 years now. It was 30 years ago when a group of US citizens went to Nicaragua because they'd heard about the Contra wars and they wanted to see what was going on there. And while they were in a village in the mountains, the people asked them please not to leave, because while they were there, the eyes of the world were upon them and there was less violence. After much discernment, these people did, most of them, come back to the United States, but with the purpose of forming a nationwide organization to bring thousands of people to Nicaragua and now to other Latin American countries to witness truth, to come back and speak truth to the American government, to change US policy and now corporate practices. So we have a permanent presence now in Cuba, Honduras, Nicaragua, Mexico, and Colombia. Liz Perkins is on the permanent team for Honduras, and she is here to interpret today. We do delegations to Latin America, we do speaking tours, we do solidarity action. I would ask you to please give me your contact information. I don't send out a lot of emails. It's mostly just critical information about what's going on in Latin America and critical actions that we can do collectively. In this case, with the Jesuit community and with Honduras Solidarity Network. I'd like to introduce Padre Melo, who is a Jesuit priest and one of the foremost spokespersons for human rights in Honduras. He runs a radio station. He is continually under death threats as his radio station is being shut down repeatedly by the military. He also runs an organization called ERIC, which does grassroots research in organizing and leadership development for social justice in Honduras. So with that, I'll turn it over to him. Thanks. Buenas tardes. Good afternoon. Amigas y amigos, muchas gracias por recibirme y por estar presente aquí en esta plática. Thanks for having me here and being present here in our talk. Bien, yo vengo de Honduras, un país muy pequeño, tal vez como Tennessee o como Washington. Tal vez es un país bastante desconocido. En el mundo muy poca gente sabe, por ejemplo,
¿Dónde está Honduras? I come from Honduras. It's a small country, about the size of Tennessee or Washington, the state of Washington. It's a country that's pretty unknown. They're on the scale of the world. For example, there's not very many people who know where Honduras is on the map, for example. ¿Quién sabe dónde está Honduras? Who knows where Honduras is? Muy bien. Very good. Un día estaba yo en Madrid, España, y pregunté dónde está Honduras. Algunos creían que era una isla. One day I was in Spain, in Madrid, and I asked the people I was with, who knows where Honduras is? And some people thought it was an island. Algunos dudaban si estaba en el continente americano o en otro continente. Some weren't even sure it was on the American continent or if it was on a different continent. Pero aquí en Boston sí saben de la República Bananera, ¿no es cierto? But here in Boston, you know about the Banana Republic, isn't that right? Entiendo que aquí fue la sede de los principales accionistas de la chiquita banana. I understand that here was the first Chiquita banana developers were based in Boston. Honduras es la típica república bananera. Honduras is a typical banana republic. Hace un siglo, allá en 1911, el gobierno de Honduras le concedió a dos compañías bananeras el uso gratuito de la mejor tierra de Honduras en la costa norte hondureña. Over a century ago, in 1911, the government of Honduras conceded to two banana companies the use of the best land in the country on the northern coast. Esta es toda esta zona de acá. This is it. This whole region here. Durante un siglo estuvo en manos de dos compañías bananeras de los Estados Unidos. During that century, this land was in the hands of two banana companies from the United States. Buena parte de ese dinero se vino para Boston. A good part Curioso. of that money came here to Boston. Por eso ustedes tendrían que conocer más de Honduras que otras personas de Estados Unidos y del mundo. For that reason, you guys should know more about other people and more about Honduras than other people in the U.S. or in other parts of the country or of the world. ¿Por qué hoy es conocida Honduras? What's Honduras known for today? Porque alguna gente, insisto, la identifica como República Bananera, otra gente la recuerda porque ahí están las ruinas de Copán, alguna gente se interesa por las islas de la bahía, allá en el Atlántico, pero muy poco por la realidad interna de Honduras. Some people identify Honduras as the Banana Republic. Some people know it for the Copan ruins. Other people are interested in it because of the Bay Islands that you see there to the north. But few people really know the internal reality of Honduras. La última vez que seguramente Honduras fue conocida a nivel internacional fue por un aspecto muy negativo, el golpe de Estado de junio del año 2009. The last time Honduras was known on the international level, it was for a negative reason, for the coup d'etat in June of 2009. Pero ya en los años 80, a finales de los 70 y los años 80, Honduras fue muy importante para la política de los Estados Unidos en Centroamérica. In the 80s, at the end of the 70s and the 1980s, Honduras was very important for U.S. policy in Central America. Pero no por Honduras misma,
sino por el lugar que tiene en Centroamérica. Not for Honduras itself, but for its location in Central America. Si se dan cuenta, Honduras tiene frontera con Guatemala. Y en los 80 en Guatemala habían guerrillas. Frontera con El Salvador. Y en los 80 en El Salvador habían guerrillas. Frontera con Nicaragua. Y en Nicaragua había un gobierno en los 80 enemigo de los Estados Unidos. In Honduras, if you realize the border with Guatemala is here, and in the 1980s there were guerrillas in Guatemala. There's a border here with El Salvador. In the 1980s there were guerrillas in El Salvador. There's a border with Nicaragua, and in the 1980s there was a government in power that was the enemy of the United States. El gobierno de Estados Unidos aprovechó la relación y control que había tenido durante todo el siglo XX para convertir el territorio hondureño en una base militar contra Nicaragua, contra El Salvador y contra Guatemala. The U.S. government took advantage of the control that it had had during all of the 20th century to create a military base in Honduras against Nicaragua, against El Salvador, and against Guatemala. Yo en 1983 y en 1984 yo trabajaba aquí en esta zona. Aquí estaba yo trabajando con los jesuitas. In 1983 and 1984, I worked here in this region. I was working here with the Jesuits. Entonces, cuando yo andaba por la carretera, me detenían unos soldados. ¿De dónde eran esos soldados? De los Estados Unidos. Yo, hondureño, me registraban los soldados de Estados Unidos. In the 80s, one time I was on a highway here, and I was detained by soldiers. Where were those soldiers from? From the United States. I was a Honduran being detained by U.S. soldiers in Honduras. En ese tiempo, en Honduras, hubo 4 ejércitos simultáneamente. El ejército de los Estados Unidos, el ejército de Honduras, el ejército élite de El Salvador y el ejército de la contrarrevolución nicaragüense. At that time, there were 4 armies simultaneously in Honduras. The Army of the United States, the Army of Honduras, an army of elites in El Salvador, and the Counter-Revolutionary Army from Nicaragua. Eran entrenados por el ejército de Estados Unidos aquí en esta zona. Y después tenían una base militar, y todavía la tienen. No les gusta que le llamen base militar, pero es una base militar con un aeropuerto para suministrar apoyo a los ejércitos de El Salvador y a la contrarrevolución en Nicaragua. This is where these armies were trained by the United States here in this zone, and still they have a military base that's here. They don't like that we call it a military base, but it's a military base that at the time administrated support for the armies in El Salvador and the Counter-Revolutionary Army in Nicaragua. Pero a los Estados Unidos nunca le interesó Honduras por sí mismo, sino por el papel que Honduras tenía para Centroamérica. The U.S. was never interested in Honduras itself. It was always interested in the role that Honduras had in Central America. Pero también quiero decirles lo siguiente. En esos años 80 hubo bastante solidaridad con Centroamérica. Hubo, por ejemplo, comités de solidaridad con Nicaragua. Hubo comités de solidaridad con El Salvador.
Hubo comités de solidaridad con Guatemala. ¿Hubo comités de solidaridad con Honduras? No hubo. So I'd also like to say the following. In the 1980s, there was a lot of solidarity with Central America. For example, there were solidarity committees with Nicaragua. There were solidarity committees with El Salvador. There were solidarity committees with Guatemala. Were there solidarity committees with Honduras? No. Cuando un comité de solidaridad hablaba de Honduras, no hablaba de la gente de Honduras, sino de la base militar que los gringos tenían en Honduras, o hablaban de Honduras como un, ¿cómo le llamaban? Un portaaviones. Solidarity committees did not talk about people in Honduras. When they talked about Honduras, they talked about the military base that the United States had in Honduras. They talked about Honduras as essentially as an airport. Sin embargo, en ese tiempo, la gente más pobre de Centroamérica era la de Honduras. Pero además les quiero decir otra cosa. At that time, the poorest people in Central America were in Honduras. But I also want to tell you something else. Mientras los militares hondureños recibían mucho apoyo económico de parte del gobierno de los Estados Unidos por su papel en contra de la insurgencia en Centroamérica, los oficiales militares de Estados Unidos estaban fortaleciendo otras alianzas. While the Honduran military officials received economic support from the United States, they also, for their role against insurgency in Central America, U.S. military officials were also creating other alliances, other allies. ¿Qué otras alianzas? En los comienzos de los 80, con el narcotráfico colombiano. Honduras, los militares hondureños fueron de los primeros aliados que los jefes del narcotráfico de Colombia tuvieron en Centroamérica. What kind of alliances? At the start of the 1980s, they were with Colombian narco-traffickers. Honduran military officials became some of the first allies of narco-trafficking bosses in Colombia. Con una lucha, una estrategia de cambio que tuvo el gobierno de Bush, el narcotráfico de Colombia a partir de los años 90 también cambió de estrategia. And there's a struggle that the strategy that the Bush administration, the strategy of the Bush administration against narco-trafficking since the 1990s changed. En lugar de enviar la droga directamente de Colombia a Estados Unidos por aire o por mar, Instead of sending drugs from Colombia to the United States by sea or by air, hazlo un poquito más grande. Ahí. Los jefes de la droga comenzaron a organizar su ruta de Colombia a Honduras. drug bosses started to organize their routes from Colombia to Honduras. ¿Quién las apoyó? Who supported them?
el sector de los oficiales del ejército hondureño que habían apoyado o que habían apoyado a Estados Unidos en la lucha contra las guerrillas. The sector of military, Honduran military officials who supported the United States during the counter-revolutions. De eso hace 20 años. That was 20 years ago. De 20 años para acá, ¿qué está ocurriendo en Honduras? 20 years ago to now, what's happening in Honduras? El 80%, estos son datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 80% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos pasa por el territorio hondureño. 80%, these are facts from the U.S. State Department, 80% of the cocaine that's consumed in the United States goes through Honduras. Según datos del Departamento de Estado, el 87% de los vuelos aéreos con cocaína para los Estados Unidos aterrizan en Honduras. According to these facts from the State Department, 87% of flights, of these flights land in Honduras. Por eso, actualmente, el gobierno de los Estados Unidos impulsa una política de seguridad de combate al narcotráfico que tiene como centro a Honduras, El Salvador y Guatemala y México. For that reason, the U.S. government now pushes a policy of security to combat narco trafficking in Honduras, El Salvador, Guatemala, and Mexico. Pero no es una política de seguridad porque le interese la realidad hondureña, sino porque le interesa su propia seguridad por parte de los Estados Unidos y así mira a los países de Centroamérica, particularmente a Honduras. And with that policy of security is not what interests the reality in Honduras. It's not at the interest of reality in Honduras. It's at the interest of their own, of U.S. security and how that looks in Central America, specifically in Honduras. Pero fíjense que, desde mi punto de vista, el gobierno de los Estados Unidos comete un error gravísimo y a mí me parece que los funcionarios lo saben. ¿Cuál es ese error? My point of view is that the government of the United States is committing a grave error with the officials, and I think that the officials know this. What is that error? Que en la lucha contra el narcotráfico y para impulsar su política de seguridad, se apoya en los aliados que también están comprometidos con los narcotraficantes. In the war on drugs, they push this security policy, and they do that with the support of allies that are also committed to working with narco traffickers. Les pongo ejemplos. I'll give you an example. Se apoya en los oficiales del ejército hondureño, pero los oficiales del ejército hondureño en gran parte tienen compromisos con los jefes de la droga. Se apoyan en los políticos, en los diputados. Y los principales políticos, de acuerdo a los datos que tenemos, tienen compromisos con el narcotráfico. Se apoyan en la policía. Los jefes de la policía, de acuerdo a datos precisos, tienen compromiso con el narcotráfico. Ese es el error de Estados Unidos. They look for support. The U.S. looks for support with Honduran military officials, and those Honduran military officials have commitments and connections with drug bosses. They work with politicians and representatives, and those are
some of the most prominent politicians, according to facts that we have, are also working with narco traffickers. They work with the police, and many police bosses, police officials, according to very precise facts that we have, also work with narco traffickers. This is the error of the United States. Se apoya en el empresariado, en el alto empresariado hondureño, y hay sectores del empresariado comprometidos con el narcotráfico, porque el narcotráfico es un fenómeno inmensamente grande en Honduras. They look for support with important businessmen in Honduras, and in that sector there are prominent businessmen who are associated with narco trafficking. ¿Cuáles son las consecuencias de esta realidad? Que el Estado de Derecho y sus instituciones han quedado muy debilitadas. What are the consequences of this reality? That the rule of law and institutions have been severely weakened. Es decir, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y varios de los ministerios son lugares controlados por los grandes jefes del narcotráfico. That's to say, within the Congress of the Republic, the Supreme Court of Justice, the Attorney General, public ministers, there is a lot of control of narco traffickers. Y en una sociedad como en Honduras, en donde la mitad de la población económicamente activa no tiene trabajo, mayoritariamente jóvenes, la juventud entonces es un terreno fértil al servicio del narcotráfico. And in Honduran society, half of the population that's economically active cannot work. These are mostly young people, and that means that the youth in Honduras is a fertile terrain for that can serve narco trafficking. La ley más importante en Honduras no es la ley del Estado de Derecho, sino es la ley de los que tienen más fuerza. The law in Honduras, the most important law, is not the rule of the state. It's the rule of who is the strongest. Y los que tienen más fuerza en Honduras son tres actores: el narcotráfico, las multinacionales y el gobierno de los Estados Unidos. And the three strongest actors in Honduras are narco traffickers, multinational companies, and the United States government. Y los actores internos, llámese los políticos, el empresariado, la policía, el ejército y el propio gobierno, son actores que se convierten en socios de estos tres actores importantes, externos. And these actors, and the internal actors, whether they're politicians or businessmen, police, military, the government itself, they are associates of these three actors, these three external actors. Esto explica que 20 años después de haber convertido los narcotraficantes al territorio hondureño en base principal para transportar la droga a Estados Unidos, Honduras es el país con más muertes violentas de todo el mundo. This explains why, after 20 years after narco traffickers converted Honduras into a principal base for getting drugs into the United States, the country has become the
it has become the country with the most violent deaths in the world. Y es el país que actualmente expulsa más migrantes jóvenes hacia los Estados Unidos, de todo Centroamérica. And it's the country currently with the highest levels of migration of youth in Central America. Hay un promedio de 20 muertes violentas diarias de personas menores de 30 años. Y hay un promedio, óiganlo bien, de 500 jóvenes que tratan diariamente de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. There are 20 violent deaths of young people under the age of 30 every day. And there are 500 young people who try every day, who are under the age of 30, to migrate over the border into the United States. En un gobierno de los fuertes y no un gobierno del Estado de Derecho, estos fuertes son los que controlan toda la vida del país. Les pongo un ejemplo. The government in a rule where in a government where the rule is that of the strongest and not the rule of law, the strongest control the country. I'll give you an example. O sea, nunca como hoy las multinacionales de todo tipo, desde la energía hasta telecomunicaciones, hasta el comercio, la banca, el deporte, las multinacionales definen la economía interna de Honduras. Never, like today, have multinationals had so much power. Multinational companies of communication, of trade, of sports, banks. These are the actors that define the internal economy of Honduras. Y los socios internos se han dedicado a enriquecerse. Actualmente, en este año 2013, hay, según investigaciones, 215 personas, individuos, cada uno con una fortuna promedio de 139 millones de dólares. And these internal associates are getting richer. In 2013, according to research, there are 215 individuals, each with a fortune averaging $139 million. Estas 215 personas son los aliados de las multinacionales y son aliados igualmente del narcotráfico y son aliados igualmente del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, son los que definen la vida interna del país. These 215 people are allies of multinationals. They're also allies of narco-traffickers, and they're also allies of the U.S. government. And these are the people that define the internal life, internal society of Honduras. De manera que aprueban leyes como para que las compañías multinacionales mineras tengan actualmente el control del 48% del territorio nacional. ¿Cuánto por ciento? 48%. In such a way that laws are being approved for mining companies to now own 48% of the national territory. Frente a esta situación, mucha gente amenazada, pues tenemos que buscar qué hacer, porque digamos, la vida es una amenaza. Un promedio de 20 homicidios diarios. En los últimos 3 años, por ejemplo, han asesinado a 32 periodistas. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? How do we face this situation? There are a lot of people who are threatened and trying to figure out what to do. Their lives are threatened. There are 20 homicides daily,
In the past 3 years, for example, there have been 32 journalists who have been killed. So what do we do in facing this situation? Bueno, ¿qué hacer? Ya nos convencimos que no basta rezar, ¿verdad? Solo rezar. No. So what do we do? Just pray? No. Se busca la manera de desarrollar organizaciones que en los territorios defiendan sus derechos a la tierra, sus derechos a proteger el agua, a proteger el bosque, a proteger su riqueza mineral. In a way that we have to develop organizations who can defend in territories that can defend their earth, their land, their water, their forests, their mineral wealth. Desarrollamos también medios comunitarios para divulgar más la información y el análisis y la reflexión entre las comunidades. Por ejemplo, en el caso nuestro, apoyamos redes de radios comunitarias a lo largo de todo el país. We develop media resources to disseminate information, to do research, analysis, and reflection. For example, we support the community radio network in the country. También apoyamos y se desarrollan grupos defensores de derechos humanos para defender a su vez a las comunidades y a las organizaciones de base más amenazadas. Also, we have to support and develop human rights defenders who are defending their communities and community organizations, grassroots organizations that are threatened. También hay iniciativas para demandar que las instituciones del Estado funcionen por ellas mismas y no tanto al servicio de los fuertes. Also, there are initiatives to demand the institutions of the state work or function correctly and not to serve the strong leaders that control the state, the Honduras. También demandamos el apoyo de la comunidad internacional, pero para buscar caminos de respuesta desde el Estado de Derecho y en la defensa de los derechos humanos. Also, we demand support from the international community. We have to be able to look for how to respond to this weakness of the rule of law and to strengthen the situation of human rights. Animamos para que el gobierno de los Estados Unidos escuche que es un error tener los aliados de siempre, porque son aliados que ellos mismos son una gran mafia perversa. No nos escuchan. We also work so that the government of the United States listens, that they have to stop committing this error of having the same allies as always, because those allies are a perverse mafia, and they don't listen to us. Nosotros advertimos que la política de seguridad de Estados Unidos no se puede basar primordialmente en controlar los corredores de la oferta de la droga. Also, we have to work so that the U.S. will change their foreign policy so that it will not be focused principally on controlling this corridor of drug trafficking. Tan importante o más importante que controlar los corredores de la oferta de la droga es
que controlen el consumo aquí interno y la distribución interna de la droga. And what's more important than controlling the supply of drugs is controlling the demand of drugs here in the United States. Pero no escuchen. But they don't listen. ¿Por qué entonces, por ejemplo, decidimos o decido hacer estas visitas, aceptando las invitaciones de amigos y de amigas? Porque es importante que hayan voces y oídos de personas de los Estados Unidos que nos apoyen para conocer la realidad de Honduras y que presionen a su gobierno para que no sigan con esa política de seguridad que solo daño nos hace a nosotros en Honduras. Why, for example, do we decide to do visits like this and accept invitations from friends? Because it's important that there are voices and ears of U.S. citizens who know the reality of Honduras and who can pressure their government to stop with this policy of security that causes so much damage to Honduras. Por eso, nosotros pedimos, ¿para qué apoyar tanto como hace Estados Unidos la militarización de Honduras si los altos oficiales o buena parte de los altos oficiales del ejército hondureño tienen otros compromisos que no tienen nada que ver con la democracia ni con la honradez? That's why we ask that why do they support as much as they do in the United States, this militarization in Honduras, where a good part of high military officials are not working for democracy. Por ello, y finalmente, primero agradecer por atender esta invitación y pedirles que si tienen espacio, infórmense sobre Honduras. Porque en Honduras el gobierno de Estados Unidos tiene mucho que ver. Finally, I just thank you for your time and for inviting me here, but I request that you would try to find some space to inform yourself about Honduras and what the U.S. government's role is in Honduras. Segundo, en lo que puedan ustedes apoyar a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones que en Honduras luchan por defender su tierra, su territorio y sus propios derechos. Secondly, that you can support human rights organizations and organizations in Honduras that struggle to defend their land, their earth, their territory, and their rights. Tercero, que apoyen todo aquello que tenga que ver con hacer llegar las voces a sus congresistas, a sus senadores, al Departamento de Estado, para que se cambie la política militar hacia Honduras. Thirdly, that you support the process of getting voices to Congress, to your senators, to the State Department, to change this policy of militarization in Honduras. Y finalmente, si alguna o alguno de ustedes tiene interés en algún día y tienen los recursos para viajar, pues en Honduras, para conocer la realidad hondureña, son bienvenidas, son bienvenidos y nosotros con todo el gusto del mundo les apoyamos para que conozcan de cerca la realidad hondureña y nos fortalezcamos en los lazos de solidaridad. Muchas gracias. And finally, if you want, if you're interested someday in coming to travel, if you have the resources to travel, that you come to know Honduras, we would welcome you with much pleasure, and we would support you to
so that you can know Honduran reality and come to visit us there. Thank you very much. David, What has happened with your work with Radio Progreso? ¿Qué ha pasado con su trabajo con la Radio Progreso? bueno, gracias David por tu pregunta. Thanks for your question, David. Bueno, yo trabajo en Radio Progreso, que es una radio de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, que tiene unos 50 años de existir. Y tengo ya una decena de años en la radio. I work with a Radio Progreso, which is a Jesuit organization that is been in existence for 50 years, and I've been there for a dozen years now. En el golpe de Estado, 25 militares se entraron a la radio y nos obligaron a que la cerráramos. During the coup d'etat, 25 soldiers came into the radio and demanded that we close the radio. Fue la primera acción que hicieron los del golpe de Estado, porque ni siquiera había asumido el presidente de facto. It was the first action that occurred during the coup d'etat. They hadn't even put a de facto president in place yet. Después nosotros decidimos reabrirla y durante los meses de julio a diciembre del 2009 y durante el año 2010 estuvimos recibiendo amenazas muy constantes, amenazas a muerte. After that, we decided to open the radio again, and between the months of July and December of 2009, and during 2010, we received constant death threats. Del año 2011 hasta acá ya no recibimos amenazas a muerte directas. And from the year of 2011 till now, we don't receive direct threats. Realizamos un trabajo de formación, de información y de opinión. Y actualmente hemos logrado, estamos ubicados en el norte de Honduras, acá. Pero hemos logrado una frecuencia en Tegucigalpa que esperamos que en unos 6 meses o en un año ya seamos escuchados en todo el país. We've been able to realize work for around doing trainings and informing people and opining about things in Honduras. We're actually located here in the north, and we have a frequency now in Tegucigalpa, the capital, and in the next 6 months to a year, we hope to have coverage in the entire country. Ahora, las amenazas fueron para muchos, tanto que todavía hoy 17 de las 24 personas de la radio gozamos de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. The threats were so that 17 of the 24 employees of the radio have protective measures from the International Commission of Human Rights from The Hague.
Esfuerzos de solidaridad en los 80 sí eran fuertes, pero no para Honduras, como dijo usted, y que durante el crisis nos animamos la gente involucrados en esas redes para apoyar lo que estuvo pasando y con mucho apoyo de la Acción Permanente de Nueva Inglaterra. Sí. Sí, yo recuerdo que en los años 80, como dije al comienzo, uno encontraba muchos comités de solidaridad con Centroamérica, pero no con Honduras. Parece que hoy es la hora de Honduras. Y esto, cada país, pues cada situación tiene su tiempo, ¿no? Entonces este es el tiempo para Honduras y creo que es una manera de contribuir a la paz de América Latina y de Centroamérica, visto desde Honduras, porque Honduras siempre va a estar siendo penosamente un lugar de experimento para nuevas estrategias por parte de, no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino que, por ejemplo, ahora también de la China continental, ya está metida en Honduras. Entonces, por eso es la hora de Honduras. Yeah, I remember in the 80s, as I said at first, that the Central Committees of Solidarity in Central America did not support Honduras, but now it seems like it's the hour of Honduras. Every country has its situation, has its time, and now it's Honduras. And I believe that supporting us contributes to peace in Latin America and Central America, because in Honduras, shamefully, it's a place of experiments for not only for the U.S. government, but also now for China. Okay. Mi consulta tiene dos partes. Zelaya amenazaba tanto al sistema que describe que merecía desde el punto de vista de los militares el golpe en 2009. Y segundo, ¿qué esperanzas, si las hay, tiene para las elecciones en noviembre? Bueno, muy bien. Claro. Perdón. Bueno, es Perdón. que no escuché la primera parte de la pregunta. Sobre Zelaya, qué interés representaba y para que los militares después le dieran el golpe. Okay. ¿Y qué esperanza hay hoy? So the question was what interests was Zelaya supporting that caused the coup to take place in 2009, and what hopes do they have now? What hopes does he have now? Bueno, han de recordar que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales fue el que recibió el golpe de Estado en junio del 2009. Hay mucho por hablar, este es otro tema, pero lo resumo en 30 segundos, porque Zelaya Rosales, al establecer una alianza con los países de América del Sur, de la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, que lideraba Hugo Chávez, esto despertó la preocupación y el malestar y el rechazo de estas 215 personas y de las multinacionales. Los cambios que proponía Zelaya eran más bien pequeños, pero en estos grupos en Honduras, junto con sectores del Pentágono, encabezados por John Dimitri Negroponte, que fue embajador de Honduras en los 80, estos no aceptan ningún tipo de cambio. Son mafias muy cerradas. Lo siento. Well, remember that Manuel Rosales Zelaya was the government that received the coup in June of 2009. And there's a lot to say about that, but I'll try to summarize it in 30 seconds. Zelaya
integrated Honduras into the countries that were part of ALBA, which is the Liberation Alliance, Bolivarian Alliance of the Americas, ALBA, and that was pushed by Hugo Chavez, and that created a lot of worry and rejection in the country, especially of those 215 people in the interests of multinationals. So the changes that Zelaya made were small, and they're with groups in Honduras, but the Pentagon, John Dimitri Negroponte, who was an ambassador to Honduras in the 80s, worked with this closed mafia. Después de 4 años del golpe de Estado, Zelaya Rosales ahora encabeza un partido nuevo y su esposa es la candidata a presidente. Es una oportunidad, y es una oportunidad muy difícil porque estos 3 actores, gobierno de Estados Unidos, multinacionales y narcotráfico, son tan poderosos que es muy difícil que alguien gobierne con independencia, pero es una oportunidad que hay que, creo yo, que se debe aprovechar. After 4 years since the coup happened, Zelaya has formed this new party with his wife as the presidential candidate, and it's an opportunity that is very different from these 3 actors, that the government of the United States, multinationals, narco-trafficking, that are so powerful in Honduras. It's an opportunity, but it's going to be very difficult for a government to govern independently. But I do think it's an opportunity, and that we should take advantage of it. Can you say something about the role that the church, Catholic Church, or churches are playing in addressing these issues, and maybe something specific about the Jesuit community? Si podría discutir el papel que ha tenido la Iglesia Católica y especialmente las jesuitas. Bueno, la Iglesia Católica no ha tenido una palabra común, única, ni a nivel de los obispos, ni a nivel de las diversas diócesis, pero hay una presencia comprometida, pastoralmente cercana al pueblo y las necesidades de una buena parte de la iglesia, más bien de base, con unos 3 obispos comprometidos. The Catholic Church has not had a common, a united vision or a united word, not at the level of the bishops and not at the level of the diverse dioceses that there are in the country. But there is a committed presence of those who are pastorally near communities, and there are grassroots churches that are specifically 3 bishops are part of. La Compañía de Jesús en Honduras tiene un trabajo no en la capital, no tiene grandes instituciones, no tiene una universidad como la de Boston, no, más bien es un trabajo pastoral más de base. Y aunque no pensamos lo mismo, hay mucho respeto. Y por ejemplo, mi trabajo en el centro social y en la radio, que ha sido de una fuerte confrontación con el Estado y los empresarios, ha sido muy respetado y cuento con el apoyo de la Compañía de Jesús. Jesuits in Honduras
do work in Honduras, not in the capital. It's not a big institution. There's no huge university like this one in Boston. That they do more pastoral work that's grassroots. And even though we don't think the same, we respect each other's work, and they respect the work that we do at the radio that is oftentimes at odds with the state or large business owners. So we do have this, the Jesuits do support the radio. Hay hay 11 obispos titulares. Con 3 de ellos tenemos una relación muy cercana y de apoyo, de colaboración. There are 11 bishops, 3 of which are very close to us and support us and collaborate with us. Es bastante menos el apoyo y la relación con los obispos de la capital de Tegucigalpa. It's very much less the amount of support that we have and relationships that we have with the bishops that are in Tegucigalpa. O sea, yo he tenido varias amenazas de muerte directas y incluso conté con el apoyo del Departamento de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Pero de las voces grandes de la iglesia, como la del cardenal, nunca hubo una palabra en respaldo o en solidaridad. For example, I've had direct death threats, and I worked closely with the Human Rights Department of the U.S. Embassy in Tegucigalpa, and none of the large voices of the church said one word, not even the cardinal, to back me or in solidarity with me. Bueno, si no hay preguntas más, pues muchas gracias por If la there's no more atención. questions, thank you very much. A ustedes.